jotonw no lamsogo friend songni roni bagai tini government job roni tei private job roni update tobai faijak nirok video no paithak jora nailadi video kisa logi famago haipano nirok khalogi nailadi je Tripura government bai chalokjak teacher ni TRBT ni je job no naisingui tongnai teacher khaigani hi chongui tongnai apply khainai bofro khainai hima sogui tongnai apply bofro khaimana hima sogui tongnai rok tini roni bagai no update chofaijak government job ni इंके जों बनो नागिर नायलायनाय दिनै शर्ट नटिफिकेशन के निरनो रयरनाय जे भिडिअ आलादा के तो हिफ्रा आफ्रोनि उनाव फुल नटिफिकेशन के रयरनाय पीडीएफ रावबो आफ्रो डाउनलोड खागि मानाय दिनै के शर्ट निरनो टाइमलाइन रक सागै र सिनाय बफ्रोनि सिमिं एप्लाई खायमानाय एलिजिबल रक दै तमा पोस्ट नि बहायरावनो किसा नागिर नायलायसिनाय इंके टीचर रिक्रुटमेंट बोर्ड त्रिपुरा TRBT एडुकेशन डिपार्टमेंट नि गवर्नमेंट बाय चालकजा टीचर नि शिक्षा भवन ऑफिस लाइन आगरतला के तबो पोस्ट नि बुंग रक सिलेक्शन प्रोसेस रक बसक मार्क मा के पास नाय बहायरावनो जों प्रोसेस रक नागिरनाय सिनाय ऑनलाइन एप्लाई मा खलायनाय अमनो 26 नवेम्बर 2024 नि सिमिंनो अमो एप्लाई खलायमानाय 4 ता समय नि सिमिं 6 तारिख डिसेम्बर 2024 जरा एप्लाई खलायमानाय 4 ता जरा अमंका स्कूल लाइब्रेरियन STSC 2024 नि बागै पोस्ट नि बुंखा स्कूल लाइब्रेरियन STSL अमंका परमानेंट जॉब न जे त्रिपुरा को तंगै तंगनाय रकम केना एलिजिबल नाय एप्लाई खायगानि बागै जे अमो पोस्ट नि स्कूल लाइब्रेरियन पोस्ट नि न एप्लाई खायनाय UR निगो 65 जना वैकेंसी SC निगो 21 ST निगो 39 टोटल 225 जना वैकेंसी तंगनाय सिलेक्शन प्रोसेस रगनो के जों नायलायनाय ST रगनि बांगै बोसक जना वैकेंसी तनियावनो सागिरो आंके तबो रिलैक्सेशन एज निगो बोसक के एप्लाई खायमानाय नदि मिनिमम तो 18 इयर्स नि सिमिं एप्लाई खालागि मानाय रिलैक्सेशन ST रनि बागै SC रनि बागै 5 इयर्स इम्पोर्टेंट तबो एप्लाई खायफ्रो फोटो साइज रक सिग्नेचर रक बोसक के बिनांनाय बहायरनि बोरा नेक्स्ट अपडेट होनो निरनो भिडिअ तबगै फुनरनाय तेने हिंके जों सुदु इम्पोर्टेंट न सिमिन नागिनायलायसिनाय ST रनि बागै 200 रुपीस चार्ज मारनाय एप्लीकेशन फी They total a selected number of candidates depending on the number of votes vacant who obtain minimum 50% mark. Common selection process rongka total 150 mark ni exam chole exam ngai oro jaga 50% mark magani nangnai you are ningo hakene selection select ngai manai te mark you are candidate and make minimum 45% mark ka SC ST PH candidate rongni bagai 150 question ni answer ni 150 question ni answer maronai oro jaga ko mark magani nangnai 68 mark makene select ngai o teacher post ni bagai okay tabo selection process to nirono salaha tabo qualification bosak nangnai bono sangnai lene bachelor degree in library science from a recognized university library ni je subject nanai rok bachelor degree khlainai rok ke amno apply khlagi manai tei hayakeba graduate with 1 year diploma in library science from any recognized institution je graduation 1 year diploma tongnai library ni go diploma khlaijak ngibo je library ni go diploma khlainai bohaini bagaibo eligible nai omo job no apply khaigani bagai desirable bengali kokborok ngani kokmaga nangnai ike ngai ngete जों बोनो निरनो syllabus ro tama topic tongnai bo hairano जों next video update
naiginailaisinai tinini update kwbangma tongmaniba chwng private job ni daily ni update no kisa nirokno phunukani ang nirokno matobo mani hingke nirokno sirokani bagui ani bagui full notification ke nailailia hingke tei oino kwbangma tongmani bagui chwng bono naigani thanglaisinai hingke next update o nirok nugui manai abono omo job wngkha teacher ni bagui joto saimango negative mark rok rwi ani bagui je B.Ed khlaijak rok hingke nirokni bagui ni belai ke subida kaha je eligible nai rok apply khlaidi hingke pani te next nailaisinai chwng chini daily ni update private job rok no nalimani no work interview ni tei scholarship ni update no bo chwng tini naiginailai scholarship ni update sok phaimani sekango ni rok jotonw wasogoi tonglai khana scholarship umbrella ST scholarship ni bagui date extending yakhanai ha hi wasogoi tonglai mani chwng nugui mankhana date extending mani date extended revised timeline are given in the table below time rok oro jaga rojak tongo naidi ST pre-matric tabo class 9 10 scholarship bonongke pre-matric rok khopjaknai bongke 25 November 2024 jora boni date bari rojakla ha asuk jora ni bisingo ono apply khlai phimansinai tei ST roni bag tabo post matric scholarship ni bagui bo same bo haino o date ni bisingo no mark khlai rongnai 25 November ni bisingo tei verification of the 5 December chong bo haino asuk naigani nanglia hingke nirok joto saimang khana nirokni friends ono jotono share khailidi je scholarship ni bagui apply khaya khoro nirok time tongko apply khaigani bagui 25 November 2024 ni bisingo no nirok amono mark khlaisinai je scholarship ni bagui apply khaya khoro khlaidi hingke nirok income certificate ni bagui phano nirok khaimaya wngui tongnai rok tabo income certificate mangai phano tongha hingke nirok khlai phimansinai te bisa hingke tei nirok friends ono je mansak share khailidi je khlaimaya ko tongnai rokni bagui video sogigani wngthang tei next nalinai student rokni bagui ni kaisa notification Tripura Modosika Porshor Tripura board ni tei kebo kakti ke kaisa notification sokhaimani 2025 সালে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা সংক্রান্ত জরুরি বিজ্ঞপ্তি মাধ্যমিক তেই ক্লাস 12 নি প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা নি বাগৈ কাইসা নোটিফিকেশন ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ অনুমোদিত সকল বিদ্যালয় প্রদানের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে 1 নম্বর 2025 সালে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক ভোকেশনাল এবং উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষার বিভিন্ন বিষয়ে প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার আগামী 15 নভেম্বর 2024 থেকে 5 ডিসেম্বর 2024 তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে 2 নম্বর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা ভোকেশনাল সহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র 8 নভেম্বর 2024 থেকে 12 নভেম্বর 2024 তারিখের মধ্যে সকাল 11টা থেকে বিকাল 4টা পর্যন্ত পর্ষদ অফিস থেকে সংগ্রহ করার জন্য বিদ্যালয় প্রধান বা তার প্রত্যয়িত প্রতিনিধিদের অথরাইজেশন লেটার নিয়ে আসতে অনুরোধ করা হচ্ছে 3 নম্বর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার ভোকেশনাল সহ ফি ছাত্র প্রতি 75 টাকা হারে জমা দেওয়া ব্যাংক চালান এর বোর্ড কপি পর্ষদের প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম সেকশনের জমা দিতে হবে ইনকে जों बनासो गोबां नायगानि नांलायलिया निरक जतन साइमन खना स्कुलाव निरक साजागै नि रजाक बायखना बफ्रनि बिसिंगो प्र्याक्टिकल एग्जाम नि बागै फर्म फिल अप माखानि भारक तो निरक साजागै नि रजाखना हापानि निरक नोटिफिकेशन भारक मानिगे बे साइमिया को तंनाय रनि बागै नि मासाबो बसकांनि नभेम्बर ताकनि 15 नि सिमिं 5 डिसेम्बर जरा प्र्याक्टिकल परीक्षानि बागै कायसा फर्म फिल अप रक माखलायनि बहायनि बहायनि कोनो साजांमानि गते नेक्स्ट नालायनाय जे ब्रक निरनि फ्रेंड्स रक साइमे हतनाय रन भिडियो जे मानस शेयर खालायदि ब्रक साइमागै मागे परीक्षा रगानि रक जे कताल माध्यमिक बाथाक जागै तंनाय रक गते सा रगानि गते नेक्स्ट नालायनाय
kitchen staff required je dugan rogo samung khailaijak private job rokni bagui chong tabok bono ke nagi nailaisini je samung naitugui tongnai daily naitugui tongnai rokni bagui kitchen staff required hingke kaisa hotel rokni go restaurant roko samung khlaijaknai kaisa ni notification আগরতলার একটি প্রতিষ্ঠিত রেস্টুরেন্টের জন্য অতি শীঘ্রই কুক কিচেন হেল্পার স্টাফ এর প্রয়োজন আছে পুরুষ ও মহিলা নেওয়া হবে আগরতলাগনে কাইসা রেস্টুরেন্টনি জায়গাগো কুক কিচেন হেল্পার বহাयनि স্টাফ রক নাজাंनाय ও জায়গা थायो ও জায়গাও চালা अंगैबो दै बुरै अंगैबो ও सामंगो खलागि मानाय कन्टेक्ट नम्बर खलागि निरक खायनियानि इन्टारेस्ट दंके 8377067705 कन्टेक्ट खालायके निरक যত ডিটেলস রক সঙ্গী মানায় তে নেক্সট লাইনে কর্মী চাই ওষুধের দোকানের জন্য লোক প্রয়োজন যোগাযোগের নম্বর 9402140032 ও কন্টেক্ট খালাইদি বিতি দোকানো সামুং খাইগানি ইন্টারেস্ট দंनाय রক জায়গা থাই 24 অফিস ল্যান্ড নিয়ার চিকসাববান ও অফিস ল্যান্ডनि জায়গা থাইनो अमंगा बिथि दुगानि सामंगो खायगानि जागा थाय बिथि दुगानि ऑफिस लैंड दिगिगोनो जागा थाय रक ओ जागागोनो माखलायनाय তে नेक्स्ट नायलायनाय কর্মী চাই বাতার কাজের জন্য একজন দক্ষ পুরুষ ব্যক্তির প্রয়োজন ইনকে बात्रानि सामुं रक खायगानि बागै जे चलानो नाजानाय ओ जागागो कन्टेक्ट लाइदि ब्रबाय যত ডিটেলস के सिओनि बागै 9436133826 ও कन्टेक्ट खालायदि निरो भिडियो क्लियर के जदि नुयांगै तंके भिडियो हाई क्वालिटी रगै क्लियर के नायगानि ट्राई खालायदि हागेनि जत क्लियर के नुगैबो निरो कागे नुगै माने नेक्स्ट नायनाय लोक चाय कम्पिउटार टेली प्राइम जाना 2 ইয়ার্স 2 বছরের অভিজ্ঞতা থাকা ফুল টাইম কাজ করার লোক চাই কম্পিউটার টেলি প্রাইম নি যে নলেজ দंगनाय रक 2 বছরনি एक्सपीरियंस दंनाय रकके फुल टाइम सामुं खालायमानाय ओ सामुंगो बर' जागाखौ मा खालायनाय बाहेरक जत डिटेल्स के सिवानि बागै कन्टेक्ट खालायदि 9856128296 कन्टेक्ट खालायदि एकेबा 7005319784 कन्टेक्ट खालायदि তে नेक्स्ट सेल्समैन बा ड्राइवर चाय सेल्समैन हायकेबा ड्राइवर ओ सामुंगो खालायमानाय इलेक्ट्रनिक्स डिस्ट्रीब्यूटर फार्मेर जন্য একজন অভিজ্ঞ সেলসম্যান চাই এবং টাটা এসি বাজাজ 3 চাকা মালগাড়ি প্রাইভেট এক্সইউভি 300 চালাতে পারে এমন একজন ড্রাইভার দরকার ইলেকট্রনিক কাইসা ডিস্ট্রিবিউটর ফার্মও টাটা এসি বাজাজ 3 চাকা গাড়িनो চালকगानि बागै ते प्राइवेट एक्सयूवी गाड़िनो चालक मानाय दंके वो जागागो खलाय मानाय टाटा एसी बाजाज 3 चाकानि गाड़ी काइसा ते एक्सयूवी 300 नि गाड़िनो चालकगानि बागैबो काइसा इनके ओ सामुंगो ड्राइवर निगो खायनि इंटरेस्ट दंनाय रकमके कन्टेक्ट खालायदि ओ जागाव सेल्समैन बसमिया सेल्समैन निगोबो खलाय मानाय कन्टेक्ट नम्बर कन्टेक्ट खालायदि 9436121868 कन्टेक्ट खालायदि ते काइसा 9863312056 कन्टेक्ट खालायदि ते नेक्स्ट जॉब वैकेंसी urgently require sales executive for Sengupta Baja Showroom Agartala male or female having minimum 1 year of experience in sales kaisa nari nirok Bajas ni showroom o samung khayani sales ni go khayani interest dongay ro TBS Baja showroom o khlai manai amongka jaga thai ni rokno ang sagani location pok to Baja showroom ni o jaga thai ong nai mo TBS Baja showroom ni o jaga ko nani rok khlai manai niro contact खालायखेनो डिटेल्स रक सिगैमानाय सेनगुप्ता बाजा शोरूम का आगरतलानि
je TVS showroom Baja showroom tongmani o jaga gano hingke salangai bo tei bringai bo salesman ni go khlaige manai je interest tongnai rok hingke nirokni bagui no omo job private job ni minimum experience 2 বছর ni tongani nangnai qualification 10 pass 12 pass hingke no khlaigi manai nirokni CV pathogui manai haikaba resume pathogui manai broni WhatsApp number o 6909 392032 o rohorui manai haikaba 6909 38799 o contact rohorui khlai manai email ID go bo khlaigi manai sengupta@gmail.com o email logo bo pathogui manai then next nalinai কর্মখালী আগরতলা স্ট্রিট ফুড দোকানের জন্য কাজের জন্য 2 জন যুবক আবশ্যক বেতন আলোচনার মাধ্যমে বয়স 25 প্লাস মাধ্যমিক পাস আগরতলানি কাইসা স্ট্রিট ফুড ওংকা দোকান ও সামঙ্গ খলাইগানি বাগै 2 জনা খরগनै খলাইগি মানাय বেতন রক ব্রক বাই সালাইগै ঠিক খলাই মানাय 25 বছরনি বয়স সাকা ওংগানি ওংকে খলাই মানাय মাধ্যমিক পাস ওংখানি নাंनाय মোবাইল নাম্বার ও গ্রংদি 9436 458918 ও কন্টাক্ট খাইলাইদি then next job vacancy require a GNM ANM staff having good skill in computer for a diagnostic center in Agartala GNM khlaijak tei ANM khlaijak staff najaknai je computer ni skill tongnai rok diagnostic center rok khlagi manai omongkha GNM tei ANM staff najaknai tei computer ni samongo bo diagnostic center ni bagui najaknai omohai nirok wasogui mana tamani bagui diagnostic center ro GNM nangnai omohai ni bagui ya GNM bo post ni go najaknai tei GNM tei ANM staff ni go najaknai omohai haini bagui rok khayan interest tongnai rok contact laidi omonkha diagnostic center ro najaknai contact number contact laidi Agartala ni gono 6009665858 o contact laidi then next job vacancy Agartala স্থিত একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের জন্য মহিলা রিসেপশনিস্ট চাই মংখা রিসেপশনিস্ট ঠিক bumung rok soina rogani te list rok soina rogani bagui kaisa burui receptionist ni go khlagi manai buino receive kok pi rok rogani bagui buino rok list rok soigi nargani bagui joto details nargani omhai wngkha receptionist ni samang bohai ni go je khayan interest tongnai rok contact khlaidi burui ni khlai manai oja okay 9667821637 o contact khlagi manai then next মহিলা কাজের লোক চায় রান্না ঘরের কাজ এবং শিশু পরিচর্যা করার জন্য পিছুতাহীন মহিলা কর্মী চায় ত্রিপুরা স্থায়ী বাসিন্দা এখন চাকরি সূত্রে মুম্বাইতে বসবাস করছি অমংখা নকনি সামং খাইগানি বাগै বুরैनि khlaigi mane sarai sarono nagi tongrogani bagai অমংখা মুম্বাই tongui tongo uborok Mumbai o tongui tongnai rok kheno omo khlaijaknai je Tripura ni wngui bo je Tripura ni borok no naimani bagui ni bo among notification sarokmani haini bagui Tripura je Mumbai o tongui tongnai rok ke je khlaigen interest tongnai rok brok ni nogo khlai manai omo hai ni bagui borok notification romani ingke mobile number rok rungdi 8414932005 te waise sorry sawo 8414932005 o contact number o contact lagi mane haikeba 8787546517 o contact laidi then next nai pinai লোক চাই আগরতলায় একটি শোরুমের জন্য দক্ষ ও পরিশ্রমী লোক চাই ঠিকানা ওম ভ্যারাইটিস দত্ত সুপার মার্কেট চুকনতলা রোড ইনকে কন্টাক্ট নাম্বার और रलिया ब्रक निरक जागा थायानो गोरोंगै मानाय
broni jaga thai dotto supermarket chukontra road o jaga go thangkene malagi manai tikna tewaisa nirokni address hawo varieties dotto supermarket chukontola road oro jaga go nirok thangui varieties o naitugui thangkene malagi manai je showroom o samung khaigani interest dong ro ri showroom rok ngui mago ge brogoi thangkene nirok sojoto sengui khlagi manai then next nailainai Noah Spire hotel ni samung khaigani bagai account manager vacancy tabo post ni bamang account manager ni go qualification post graduate post graduate ok lagi manai full knowledge account ni tongani nangnai 5 বছর ni experience tongani nangnai haike o samungo khlagi manai tele ni je tele prime ni go knowledge tongnai rok second tongo cashier qualification ge graduate knowledge tongani nangnai tele prime ni go knowledge tongke o cashier ni go khlagi manai omo company bo mungka Noah Spire te kaisa third number tongo storekeeper ni go experience hotel industry ni go tongani nangnai qualification or ke kuri apane je hotel industry ni go experience tongnai rok kene khlagi manai je interest tongnai rok biodata pathogi manai photo sohoke pathogdi biodata nironi pathogani bagai contact number o nirok contact haige pathogi manai 7005852223 o contact number o haike ba 9862812630 go contact khlaidi email id go provide karangai manai noah spire 2022@gmail.com o jaga o email obo rok contact lagi manai then next job title engka resident medical officers RMO post ni bamang khoroksa najangnai vacancy khoroksa ni bagai qualification ge MBBS engani nangnai salary browai salagi thik lagi manai jaga thai je job khlaigani jaga thai rok engka sosti healthcare kailasohor unokoti Tripura o jaga go khlaigani bagai je o area ko tongoi tongnai rok engke khlagi manai qualification MBBS engani nangnai resident medical officers ni go khlagi manai khoroksan vacancy contact khlaidi contact number o 7308285879 o contact khlaidi haike ba 8787478158 o contact khlagi manai priority rojangnai 1 bosorni experience medicine ni go tongnai rokno engke oro kwrwngani bagai sosti healthcare kailasohor unokoti Tripura go malagi manai contact khlagi manai then next nalainai Tripura Sundari College of Nursing ni bakakti vacancy notification principal professor associate professor assistant professor nursing tutor omahaini vacancy ro najanai o jaga oke qualification te experience tongani qualification te experience ok tongke o jaga go khlagi manai qualification rok porongno joto details ke siboni bagai email id go nirok or jaga go qualification rok rojaknai kha apana details ke porongno sikang nirok contact khlaidi email id go Tripura Sundari nursing@gmail.com o contact sikang khlaimani pore assistant professor te nursing tutor ni bagai qualification busing nanai rojoto brok o jaga details rojaknai ni bagai nirokno samalia apana experience tongnai INC ni go tongnai rok kene eligible nai amono apply khaigani bagai then next nalainai engke nirokno next update o te kaisa teacher ni bagai nirokno tesing romani no full notification na phroi ronai nirok topic
syllabus rok tei joto PDF details rok nirok upfront nugui manai omongkha nirokno short notification ke romani bagui ba PDF rok nirokno o jaga share khalia tei kaisa next update o nirokno nugui nirok upfront nugui manchinai hingke nirok naisinglaidi tei o video no je masak share khailaidi nirokni friends no tei brokbo saimanai apply khlaigani wngthing je government job Tripura job ni no naisingui tongnai teacher ni no hingkene nirokni bagui 26 on apply khlai manai start khlaijaknai hingke tei job notification katal sokai tongke nirok o daily update video ni bisingtui no notification rok nugui manai short video khe je somoyo full notification sokai pro khe nirok full notification ke kaisa alada khe video nugui manai hingke katal kongke subscribe khaigi tonglaidi daily namo haike update mangai tongani bagui nirok whatsapp group o join khaina ekon khaina di khaina khe nirokni bagui ni kahangnai hingke tin update asung nungsinai jotonw hambai.